Qur'ano kono suratu Sadi Jube nakarote je faniyate je abejele wallahi Qur'ano kono suratu Sadi Jube manso fan ko atele nyala tombon lakira kunya fonsa sata molien manso fan ko atele nyala tombon lakira kunya fonsa sata molien manso fan ko atele khalsa dunya lakira kunya khalso sabu kama najen kale al suratu Sadi Jube Allah talla ya fujele ako wajkuru fil kitab Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wajkuru fil kitab Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ulul aidi wal absar inna akhlasnahum biqalisati dhikri ad-dar wa innahum indana lamina al-mustafain al-qiyar walum khiyarul Allah talla ya fa Qur'an kono wajkuru fil kitab Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ulul aidi wal absar إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الخيار كيرو لكونا قرآن تجوبي والله سلا ليالون سورة سادي جوبي كيرو لكونا قرآن تجوبي والله سلا ليالون سورة سادي جوبي من سوفان قاتلين لا تنبون lakira kunya fonsa sata molien duwaja bo fele sukuta kala bantan kiyero la keba man so dani jele la bi ma na telefon ma beri ñaatu do mum ben natu bingo ni family kongre la ni kontane ba ka ni family jum balati na in family wal tempi je ba il faut tan la alpha folo le ni yalla wolente wona wulan woyin fota wala te ben kan no tay wala tem o te men kan no ni la fa buruka nte dum fa continuer de go tite dimbo wala ka saosa ngata Gambia ngata Senegal mina ngala be Senegal Gambia ngala be Senegal dido wodi ngore kama sakala ten ma ge ma kala alhamdulillah yindi minale ni dem bala ko ga awa yindi minale ta ko la ngatar wala wala ni tirin kan sabatini ala atin ko fanan fitama ko kontano de ale wale la kafo fara sake nyaato ta futi ati nyomutale filin jam fo Dakar Tamba Mburi bele be nyokambi to fo sewo de fo kontano ko madi lambel kan bi bele bi jam ade wale la kafo dal ma kala nyaato tati ma baja ta kende ya ko tan ko kadila amma biya ñun jamala ay ra ko mo wala baro ko ma de fam so ko kontano ko so kan ko ñin ci lula bi jamba to ñin di ba fi ko ñin kelen tan ha ñin kelen tan ñin to ya paro na ñin ko tay bamba amu tay bamba Kidjera, membre du royaume chérifien du Maroc, est parmi les noms de famille rares au Sénégal et en Afrique, ce qui ouvre la voie à des interrogations d'appartenance ethnique. Pour faire connaître les origines de la famille et éclairer les uns et les autres sur la géolocalisation de la famille et l'histoire de la famille Kidjera, les petits-enfants volontaires ont proposé une journée de lecture du Saint-Coran pour marcher droit sur la voie tracée par les ancêtres. Et parmi ces petits-enfants, Elhadji Moussa Kidjera, Fanding Kaous Kidjera et Ibrahim Kaoussou Kidjera. Et depuis bientôt 2 décennies, Nyalibani, où le vénéré Fodebadou Kidjera, frère cadet de grand-père, est enterré, vit au rythme de cette ziara annuelle qui s'agrandit d'année en année.
Cette journée est soutenue par la famille Silla Kunda de Kunting, un soutien très symbolique, car c'est là où Fodema Dukikera, notre vénéré, a fait ses humanités coraniques. Mais cette journée est également bénie par la lecture plusieurs fois du Saint-Coran. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Min sharri ma khalaq min sharri ghasiqin idha waqaba. Wa min sharri naffashati fil 'uqad. Min sharri hasidin idha hasada. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. Malikin nas ilahin nas. من شر الوسوسة الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Cependant, cette journée ne permet que des retrouvailles très brèves. Et pour permettre à la grande famille Kidira de mieux se connaître le long de l'arbre généalogique et échanger dans beaucoup de domaines rassembleurs, les arrière-petits enfants ont pensé au renforcement de cette journée du Coran par un tour de famille annuel au Sénégal et en Gambie. Adinguni bang amama ringuni amumuringuni atulumuto mbabe kontona mbafola abe ye bismillah nyimbeoto be douala mo fana mumo be mel kafta maje be ni mel denta bang rin siño yato fo badi yato mba fala be bismillah nyim bewdo adum be duwala momo a kunkilina fo ala si barako ke mbela ko woto ala si mbalu nyin dino kono ayem fa nyin dino kono nyim bew fo ala si baraka kije ngamen kanu je fo ala si ndema ngoji je mba fala mo be bismillahir rahmanir rahim galin kolla wolle folobe fayitan lañin silo momo ni doto ibama to ifama to ani botonan damen kato ngawuli men kan wolom nyinde sinin andi benta dawada sinyo suude akana ke nyinte dorom nga janyanga fili nyoma niaje nga kamera tionadi la fitale femfen dimbe kala jang abibe tan la safari na tarik bu golle kono abibe talla safari jara kundala tari bolo kono alu nadiyata Allah taala mansoy na mol fanal soro kabilo kono le melialo bo tari ko nyi ba to ko dola moli e ba ma bala moli me yalon ko ate filla ko tengi walakin na labtan be femfendin kala jang sitara safari sitara mabore mba folola men nambe na alfaali tandila mba commence la doumale ka sele santo nali sio ko alfaal be siri nyame jahankol ka siten ni fudata jahankol ma hanni manyinin karke ni alfaal jasiri ndore kala jumale be jumano bo sinya alinya bole la tek ni mu jakala tariku siyolati wala nambe tandiro fanan ko masala wala nyama jakala sila dandew dinniwna ka silo dante mo ena labang alfabul bare al salha ko boy ni wala folo be me tandiram fama tam siri kijera atata be sirin nan jang
na be janne bari be nga lonko atemu mansala do gola de police olem ada be juuti lo kono anata hata jo sodo bake ayam fo dani mol bulu prasita la do kudla pande male mo tamsiri kijera membo no ma wala bota duwadi la sainteng ni me duwadi wala mu karanjamme kijerati karanjambe kijera mama sekwa kijera wala dimam tamsir kijera bole noma mombo noma wala mu mala moro kijera bulba karol alsihi kado alial bulogu ni ama fan moro ñine mu mala moro kijera mba khalifa kijera ani mama sona dahaba al sa kibaro ma nyamatal da bama wala do mo yidde membo noma wala mo mfandin kawsu kijera fandin kawsu kijera e dali kijera le yawulu jon saba fati le mo abamat o e dali kijera yenta tola wala la fandin keske kawsu fama a telefona mo nyin ko be jiati woni ala nyin harje baka tele fandin be kontonna be tentula be jeyla ay lun tawni jiya fun ke baake par lun tawn fon bo bolale nte bo bolala lun tawn ne pare be tentula be jeyla baake membo noma wala mu alaji musa kijera alaji musa kijera Gambia ni Senegal ni dunia be Afrique be fotuba budu be ak atomo Sekuna kijera wala ya wulu mbake ba jane wala ma ba mati alaji musa kijera kundala tariko bi no duno jiga ngadi atelela abe fem folaje me ya lonko abe talla safering ada be kala diwni be nafa kuti alaji musa kijera alayen dema nga soto jaku mata bakel atabe sirin Dakar le al salo men ko nyimu kuku ma badet alaji musa be bisi nya mendo anala ke baabe te bo mendo kunun ko sutole ma wulta Dakar afan keta borlale foka futa jam amma wuli fem fen nim kamma foka na badi ya fasa foka na ki jere ko na fasa ban musa baraka bake ala be mela dimbal nyaato membo dala alala lañinu kambi kijera kunna bela kalifo membe sirim mamol bela sirankan membe sirim faalla sirankan membe sirim kotol la sirankan wala mu fandin sambel kijera a jamano diyata alay kara jamake kabilo kono o be nata jamano ko fandin sembel be meyi tandi la bela ko besi amuta ibul tanin kulona atale be sirin kuloka adum alamo ke ken sende yalla tentu to de mbeddu wala ko to mañol ka to wolle mun tel fati wolle mun tel bati ala man ni so la si yoni ngata ken jala ni halje ken ani la banku ni ala metel me la nyaato dimul mele ñu ko mbeddu wala ni ala man nal so la si jam bala ni ngata ken jala mer be la futu bu ko na la ma de su yale no mel ma su kala ma si la ko dali ani kila homo Allah ni kafu wala mata ala nyaata ila ni kila riya mo be homo de mari ko ko na ba la masa la baraka alama duwal be jabila mama ti de fana ti duwa su dun ke
Kizanya konta no ta tanya da ni family tour me wulin dirin juna la be wulin barako men bi je sai na da dirin juna ke balde barakarin barako to ya be bi dum bi ta no manyon jala bawon be men na ko duwani ne da su to ni ki do ni dor nyama det barbin be nya omo ala ten do tin de duwala kafoy dama di man to no fala si ko mo so si ma ala nda ke na ala je fini di musu din ke fala si ke baraka din ke na fa din dala kana ni kata je dawda dama ni ko la di la setan la ki ba ho mo sa na hadi ola la ni mo si la sawan junu dala ni la tan ni kan ma ku le ko mo ma su ma al fal men be na to ala ni ni la ni na ni na ko na ni fala zuwa ho mo su ke ho sanala mo Abang kalau mau dua aja gitu. Alhamdulillah, tentu. Ini ngalah tentu di bak, ngalah tentu bak. Berdua lah family day. Alma alai kairake, Allah sendiri makan. Yang kau buat makannya, alme mena nyote. Labadi ala kana tentu. Alme jarang nyokan. Ala kana jarang nyokon. Allah hilang. Dimba di musu dingkene de sunu dawla kasabu nyama bulede kanne tan kasabu jawo ala kanne kata ala kanne nin kata ko alla kilani ma bono la ila ko mo na ba ko ni ho mo do wa ko na ne pa no su dio ba ko ya wale sima bala ni ja ta tende na sunta fa ala sa men de fu se muso se ka be jamfa dimbal farambe duwale kayro da dinke ni la muso ke la sunta me di muso ni ke la sunta me man ke da sura me sura musu kendol mi ma muso sura me sura musu kendol la mi ma ko to dingo so dal me sura ko to ding balur ma la ila ko mo mo na bara ko na muske bal fana be nyani bani tan fay ken Nali benta al kar nyoya mari diwna al kar nyoya mari nali benta nala si wosi al kar nyoya mari diwna fana le ke wal bunya walakin na labantala aka yamaro men din nan tana da kunfulo diwna be felesin aduyata nyawnya si yamarin dindi yedu ala kan ni mal tellati loti ni mal la har jewlati ni soto mandiya ala telle bunya nyinna fan moro la kelo alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah to bidu ala ni do kusu bidu ala ni isi yo faale na nyomuta labari ala kada sito bunya ni ron be jarabula nyokanola adu shakara bali ya ala de kake do bukai bali bindu si ke wa lu kulalo ke wa fa sa ya baro adu ni muku be bala kamu punya cerita ya tapi harus ja dia karo be dia te bi jampi do dua la do dia mo masya Allah do dua la konta ngamol be konton defan den kaus fijera ngalu down bejiya sago Senegal on kol men ko Senegal on kol Gambia on kol mo bada dawodan al be bismillah al bala bu la kono al bala ko dala kono de man ko la wallati ko kijara kunda ya mu kijara kunda mo mondi boto kijara kunda bala al be bismillah surtout Senegal on kol kado namusol Senegal on kol fana namusol siata wol kono bakelo fana be bi jam men gada nene da bu ñolti ntumo anado ma ñol bal be bismillah la al balla bu la kono tanata Allah jam momo fana nata alma alni manata jam alma beon alma janyanda kayra do alma mo be muruya alma nyon kon continue la fo faw nata fana mbote je dum le nan mamadu le na fo dunya e bang alma aleni silo men wala alma amela bakre alma kala jama kala je kila horo modo jiku makil ne badrom men man futu ala kata le ñoo futu dum na ko modo salam be tiyera kunda kafo be dum be konton ne saharina do bimbe damen fo sewode katum nyin kafo bidan ya wulin nin ka kibar so to banne mamma be fo nyinanta na sewo awarta bake dandula taala be duwala sambel men be kafo nyaato
fala sa meje futi ala si jama me anom mari yedali men fa to nyala mu de anen ka uski jera la ko mo mbeshe ndandira jera ko la don la filal benta jam pour family be do man ko fo la felen titeng mam muso ni kabila o kabila to ngani ni mbarin kunda ala katali ñoo futundi ala katali ñoo koros ni benci fale ka fundi ñolo ñaaji ni nafa bala ñi ne kake kawsi o men fo ala katali ñoo koros ali futu ñoye o mantana ya abe kerin na della jaha ngara mo kunda bi bakin fakile on de ke diwndi ñola ko kamam franco o ya marodi mbeddu akela alla ñim don falasi kayra kunje kake benci mati alfal men bal nyaato fal si men nyaato atel men fanam be alfal no ma fal sal men no ala na la kila hormoto alqur'ano barkola karamo nyimmal hormoto nani baba hormoto makan madina hormoto be duala ka fo nyim fal si barka kado men benda jang jaar fanal man be ken ma be la jang ala la kila hormoto dula hormoto salli ala muhammad wa sallam ala barakan kunda ala jama be ko zanna se wata ba mayiri la nyimma la nata be amaali na ko kan ibera kunga mambo ya kunga to soko sukuta ani bani nde man di finance soto namu fati wala mu fati namu diwti wala mu diwti se ya tara wala. En décembre 2019, Kidjerakunda de Bakau en Gambie a abrité la rencontre qui coïncide avec la retrouvaille de la photo de notre grand-père Fodema de Kidjera. Et il faut préciser que cette photo est âgée de 110 ans. Mais aussi la communication sur l'arbre généalogique par Elhadj Moussa Kidjera. Originaire du royaume chérifien du Maroc, la famille Kidjera est descendante de la grande famille vénérée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Pour la petite histoire, un de nos grands-pères, affectueusement appelé le vieux Kidjera par les Marocains, fut le conseiller spécial numéro 1 du roi Hassan II et fondateur du premier parti politique au Maroc, Istiqlal. Cette famille Kidjera a parmi ses ramificateurs vers l'Afrique notre grand-père qui était venu vendre des moutons en Afrique de l'Ouest en compagnie de son jeune frère qui perdra la vie à Tambacounda à la suite d'une maladie. Poursuivant son chemin à travers pâturage et point d'eau, grand-père s'est installé dans le village de Boundou Saoudia au bord du fleuve Sénégal dans le département de Bakel pour faciliter l'alimentation de son cheptel en eau et en herbes fraîches aquatiques. Grand-père Kidjera est très sympathique et il a vite noué des relations avec la population cosmopolite de Saoudia, dominée par les Soninké, suivis des Djahanké. Il finira par se marier dans l'ethnie Djahanké, dans la famille Djaouné. De ce lien, 3 garçons sont nés. Fodé Cheikhouna, Adissama et Djagliba. À la suite de malentendus avec le chef de canton Bokar Sadassi, après le décès de grand-père, tous les 3 enfants ont quitté Boundou Saoudia. Fodé Cheikhouna a choisi la Gambie, Madissama a déposé ses baluchons dans le Pakao, tandis que Djagliba est resté à Boundou Missira, territoire du Boundou à 35 km de Tambacounda, où il garde son statut de guide religieux, mettant l'accent sur l'éducation du Coran. Arrivé dans le Pakao avec sa famille composée de ses enfants et talibés, Madissama a été accueilli par Fodé Kaba Doumbouya en guerre ethnique avec les Peuls. Madissama sera le coordinateur du collectif des marabouts qui priait pour la victoire de Fodé Kaba qui s'était finalement réalisée. Situé dans l'Ovariva Division, Soudoukodine est distante de 4 km de la capitale régionale, Bassé.
Et c'est le village, c'est ce village Djahanké, qui a guidé les premiers pas de Fodé Cheikhouna dans la Gambie. Il s'est marié avec Awa Diawara, sœur du grand-père du premier président gambien Daouda Kairaba Diawara, qui vivait à Taïbatou. Ses enfants sont Batapsi, Basaya, Suleiman et le frère cadet Fodé Madou. Ses enfants sont nés de ce mariage. C'est à Soukoni également que Fodé Cheikhouna Kijera et ses 3 enfants sont inhumés. Donc Tapsi, Basaya et Suleiman. Le seul garçon vivant, Madissama alias Fodé Madou Kijera, a quelques années plus tard poursuivi le nomadisme à Santanto dans le Fladou, l'autre rive du fleuve Gambie. Son troisième enfant, Khalifa Aidé, qu'on appelait affectueusement Santanto Khalifa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين follow be kontondiro sambala na alfal kam men be sirin jam famañol dinkimañol naw bododo ta ndokol gotol bari musol anin moto ma koton be boda banko fanna dawda kontanta bake ñina mun dela signa folode pour ka ñimbe mabe aka kele nkaje nun wasabol le to oto nama be o jambi nga alatel do wala bake kado nga ku jamala je andu nga karan jamala ka kono andu nga mira jamala soroje nga ñim fana mira non fana ko ning ñim botala mbe kala kumol sorono la mbembel fono la foru mo ñin kono membe kala ka fo ñim bamba ñaati membe kala atamande ñaati oto men kumata wolon folo Fodé Madi la kumo wala kafo wala mo ko kumode andu niya moy Fodé Madi londolem londo mo reti alquran londo odo wol be so to di no londo ni fama soto sinaje nim Fodé Madi tije dole be tallaje banen londo da Fodé Madi don atabete ya odo dinno membe mol bulu si kada baake hani membe tuwa kanawdo ngadundi mori kanawdo yebi sambano nyola isinaje darajo membe alquran la kiloto ata fala tijara kunda asituji abana dinde nyingol fundinde londole jahiliya tele kamo tarden londo tele kamo fontin waran sakata ngakala ye be jabu jabare fanan komandila asina minidi fula anin badin sikacha banila karola nin jabu diamuda banila karola be boloto be sawnad lado jabu jabare kontanta bake ñimbe on dina mama be ko be mbari on konto na ani mbari mbajo ani dokol ani sana o birin Senegal ko tamba Gambia jambe mo be konto na e don ni konto ni wala bake wala ala kana kuna ne wala be mo me bota dame ala mo ala e nyimma futan bota dame ala me murinde ila bunto ni nyimma e futan be do ala nan de wul fanani me wome yalo ko kijera kunda family le moyte be duwala naye jimbo nden kijera ate fanan kera sabu nyima balati membo ko Fodé Madi natalo katu ne man si ko mi rafanna mi roya ko ba ala ya apuntinda te la karol be jama be dan la duwala e duwa fa ala si sabu nyima bulama ila nyima na danya ni Fodé Madi bon ko mo sabu kamma nako mo ti jamfala wala mo nako mo dal ninno president onon de bari téléphone e fa su president do wala nan ka fa de fantulo manzo tay jarime ni mobe je jarime bi jamba jarime kadi dada makati moti je makati Badi to silbo be konto be wala na alfal be ndosi mbari mulu ani mbari mbari ala may be so si maya bari jata kede ya
alama ma be la ni jama be ma no kala mu jaare jama ci biira di wala ma sa base mo mamboje Birkama kumuna Birkama mo kilena ke wol kono Birkama alaji be mo kilena bala musale assalamu alaikum beka fo mo be kontonna comme nadia mo de siala ba ke because wato tigi comme ke wali afanya na bole nyama ni muku minti no kontande ku bala mo nyintina ne family be entalo no nyama because nyaaji be de joni siata jam ba kele fana andum mo maron fana siata jam so mo bari ndingel joni fana siata jam so bebe tan dan be jala ba ke ka fo nyinde nyanda min kala ga kafo inta ngamuta e bambana because bibi ndelem sama alfalti so ndele and example ida because na diwol min binala kono fana sindel tambindel fana so kafo nyin kana lax akwo nyin kafo because na ninga jube kafo nyin abelami faydo abeda kan kunne bot comme mola siate nga fu moda bake min bela fla ina fana ko ni mitu bekela ni manga ko da mawdi ni mitu bekela next month la mitu yanda kumasa na kumasa wato watla bela fla moyesi anyinti because for the mad family a warta bakela man kanyinti so badi mo dawdan ni bela fla mo be finti andum contribution on ning alinga kadan kajo e baylen kaga minna because next year malati no intendo ni ngawluas na effective bela fla ngabe so na beta intact so andum fana na contribution ngam fana ke dalasta ni minga ke siareti alinga wakili nimba contribution okela mo ka to koma yele ke mo landi e gasta mo lakam so kamara ino because la pakke bal blobo na ko be ko dindingulu nga wakili nga pour nga ko be responsible so ndango so taito ni ka mo be ala baraka ba assalamu alaikum ndabo be kontona benna alfali kontona melbe sirin benna lali kontona ntomu kuna kijeraleti bile kawa misira mfama musambel kijeraleti mbama joni da haba ndamo be kontona benna lali be kontona nkontanta bakele ala ma ñinyon si ala bari jalol ko iko sile ko to kata sate ko to le kan nga ñin tarale mbakanne nga susule ndalo kay ni ko faninga ajibonde barka fo ma tarawo kay ku kutate de ku kotolo mbeta mben fama ñol sinno le kan anim ba ma ñol anim dinki ma ñol sambe ten plan beje ya menke ala mari ala me mela nyato ala me sola sima ya bala anin jata kende ya kontona mbakolo mo be assalamu alaykum membar be kontona melun gam be kontona mbakolo mo be assalamu alaykum min kontanda ba ko mi yam ya ko nyami yo kay nte yinda na alfamu conference continue dibe duwala mo be mo na ni bola jang alo mari alma ale mo be ni ma ko ni da na bari ala kana fin jang la alma ale ngal ni ko ila assalamu alaikum mo be ko na ko ya ba ko pa ni mani mo de wa ka Baba ni mani ciorna dimma dem bari ngol be kontorna den dingol be kontorna ala bana Bintu Silla Kawru ne kapo be kontorna nda to mu Bintu Silla mama mu yayi mama mu ala di masa abaraka baki Bakaw mama la ni mama ni digo nda to mu kadi kiyara mama ko kiyara ya ni dañu sabu ala baraka bake modi kontanta ko nga commencé ku kayra ka alma nga la ku kayra ka Fani Ibla Alaji ele nga al do fana se wala bagalo because mo fana ma family ko ni force le ni ala ko ni jama ko ni yola mo fana ma do ala ni alma ko de ko ni kila wa Fan manale Aja Fatou le tari à 2 minutes amili mo mbagi konton ndolom Aja Fatou kidera mama to mari bangwa mfama ebutira kidera mbagi konton na famille mo contente im programme ngako ma kayra ko ala ma nga ba kayra ko im fama no be konton ala ba ngamira say mo bada dawa da gambe fanna la diam lal be diam dal say be silodi la Sénégal in kol la
Sénégal fana mba nga ke jame Gambia mba te wala nyama musikilin ke gilin la 2 minutes mba commencé la Koungheul Papis Dabo am nga ñaari minutes kol me kontan no Sewota ok al hakki tuñi yalo mboto Sénégal ni mboto je bo mol bi je oro ko kan drone folo wala yatu na man ko man Sénégal ba mais al hakki tuñi ok maa ngi leen di ziar yéen suñu kilifa diine kilifa aada yi ak xale mag gune ndaw yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di wax ne ñun délégation Sénégal bi kontaan nañ parce que depuis barki dem bañ fi ñëwee ba léegi yéen a ngi sonn ci ñun gis nañ ni ngeen ñu accueillir wax dëgg yàlla ngeen def ñu ngeen mettre ñu dans d'excellentes conditions loolu amul lu dul rafetlu ko di jaajëfal nag paa yu fi nekk ak maire yu fi nekk yëpp ku lim juum di leen xamal ne ci turu Koungheul nee na Dabo dina wax Dabo Kounda nee na Dabo dina wax Cissé Kounda Fanding dina wax Tamba Lassana dina wax Dakar nee na Jupiter dina wax donc noonu lañ ko fas yéene defale di jégalu bu baax a baax nag li yëpp ci soose laa ko waroon waxee waaye nag ngeen comprendre kooku wax Moussa ki jëla sax may rey yaa ngeen jëf Cissé Kounda Fatou Ndeng Cissé Kounda Koungheul kuli maji famille mbal be kontona nakebal mbal tiara la mbal kontona ndon tinkinol kontona nandinol kafobe famille be kontona dukande sabati vraiment remercier la baki mo doala di afdirin nata kadin kunun konin di vraiment to toro de tiata molla dula mashallah kan sula ko mo bukadi na la dum sai biya dula de sula de vraiment de remercier la ba lo famille be kontan na dana Koungheul ta Dakar budol dol laftana la bari dol bide mun yalu ko har diel ko dum no la otola ko yaatu mo be man ko Dakar ko nana de remercier dal be kontan na doalan bi tilawa ko dal na wala ba Fodemani family mbal be konton na mo mondin to na konton ntelam nene Dabo ci Aliou Dabo dimma anin Kumba Touré konton diro mba folola mam Sambel ye mum mo koy baat anin na chéri fulol mam Moussa anin mam Kawsi anin fango barimma mala moro mbal be konton na anin musol be kafa ñamin kulim dum mention spéciale na chéri Kawsi birin na dafa sañ Kawsi mam Kawsi mol buña bak ay Sadio fanni akoyo ñi ñaata ay fengo bele ken ni birin nata wax deug surwal ka fa ñami yeyu fi caaf alla kafu mol fana nde be kontanda ka commencé ke balto ñim dindin pannato mais muna ñol faatu daha bañol kulim jumdal nga mo be konton ikafa ñami badi ya ñonte ntel birin nata nin nata jankatin kon benna satewle kono ye misali do di iko mol do long ana terima ay fen sota ka ke terima le non sota nata ay fen bafa aka terima ko nanga domoro ke nga fen ko le fa wonata ya domo tilifula njanga nata ya konkon abalobe ni yelo aka ko ntade ngamole do fa ada ta teri maka ya konkon o kaya ko he kananta bullo ban sabulo kon ndakandi ta biri sita abolta ado ma fede aya konkon abaloni yelo akaye ko ha binga mole fa akaye ko ibori dunna ayala dandi ko wuran aya dunga akoto mai ibota akaye ko ngata biye jube biri fotata akaye ko mammo faade mba jube kanne
baadiya mu anin teriya mune forta amuruta nan bidi woto aya baadi mo kon baadi mo doron wolom mooti jayro ko ma kata dani ngalon bari abe danna dani talon munu nak man din ka kama moy wol mistake ba yo wala ke misika nyaawo nya Sénégal in coach bari mbodu la nakango ika fa nyami and bo wacc fekk fa borom bo wacce sa and bo dem fekk borom mu tok yir kunto la be bakoro bu atna ke babo yo wa fam balo wala anda bari kontantan se wota badi ya nyonte wassalam na kumuru Papis Dabo na ko si man nga kankara bula si to bo si na ba to bo le to ay ba de ne taja Assalamu alaikum Papa be konton na Kunda family Dabu Kunda family Kere Kunda family mul bota Senegal be aga Senegal di Gambia be ko taja ata kabri birikama kombo bakao be le ko taja kana puta molma vraiment sewa de da minna kata sewa de ko 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 ba yembendum be mbunya kan pinya sama sang dal ka ku ko ten karan ko mo ko ten ngol le no ya tuna ngana kana mo na wala daja tawa ala sana fente bota tamba ala kase ani ma fanta fati vraiment ni be alpha bul bi dem be konton na dol bi de man dal keje dol bi de signa fula njanno be jela dum akata sewote donc ni sini kende akono fembe kunta wala ko donc almusiyo kala be beta nyaato to familiaro be yirwa ke ologo zawol ke yirwa Senegal kono ke yirwa Africa kono ke yirwa dunia ba kono be sekeno inshallah be konton na be jayila wassalam yara la muso seru ngatele ndia benyin ka musiba men kunna seru jiada tere kunna muso seru nyine moljiya gamin golu nyine moljiya konton si manda sama akabe boni hotalo to han mo kili mambata bela benga domoroke nyine abeke abdusule la muso nyama abdusule jupiter la gamin golu al be salo nyama nga jupiter karafalma nyama Senegal bi abdusule jupiter bismillah Madame Kijera jërëjëf asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku si nekk si turam ak santam di am mbégte bu baax di teew fii war ma woon sax jël kàddu ndax dama fi ànd ak samay kilifa donc ñoom bu ñu jëlee kàddu rek war naa mën a doyal yëpp waaye sant yàlla bu baax fi ma taxaw nii xëy na Abdou Souley moom moo fi waroon taxaw waaye dafa am dog-dog moo tax ñëwul mu yónni ma ñëw waaye Abdou Souley mi ngi fi ndax doomam mi ngi fi Seydina Mohamed mi ngi fi donc mel na ni Abdou Souley teew na man damay bég bu baax di am kontaante bu baax di am fierté xaw ma nu ñu koy waxee ci soose mais dama am fierté bu baax parce que nit amul lu dul cosaanam nit amul lu dul mbokkam mbokk dafa foor mbokk alalu yàlla la moo tax bi Néné di wax léegi nii Mame Binta bu Tamba di ma nettali li mu wax ma ne ko wax dëgg yàlla li mu wax dafa daw yaram parce que nit amul lu dul mbokkam mbokk alalu yàlla la kon nañ gën a góorgóorlu ci fonk mbokk man moom comme ni ma ko waxee woon daaw dama leen waxoon ni man sëñ si ma Kijera Kunda dama fay seey kon deret bi léegi deretu Kijera Kunda la may bég bu baax a baax di jërëjëfal ñëpp parce que bañ fi ñëwee ba léegi macha allah dara manqué wul lekk yi neex na bëri na macha allah yéen a ngi def seen kéem kàttan pour rek ñun ñu nekk à l'aise kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm di sant bu baax suñu kilifa yi fi nekk vraiment yal na yàlla yàggal taxawaay bi ngeen yàgg fi loolu di ñu tette di ñu wan yoon bi jaay Nabi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam nabe lor la mendo di wone jang
Abdou Souley fana beñi Sénégal wala ñama diwul na karo adu ñim faali fana yola duwa itel to mam fotano damen tel to tambi wala adu ala yo ken Moussa ki jerak dunia bele ato moy bar bi Sénégal Abdou Souley to fota dulado bi Moussa to mam fota da yola duwa Moussa man duwa ñin na to danda dam Abdou Souley kanam fota alfa o alfa ka duwale to e bo bara men fisiata ala yo ken ñi be ñi mel bebe sirin jam fenne bote wala me yalo wala fisiati ndel fisiata am fañol itel fisiate fañol o mahan ke tiakano fem fem bijan ye mel wulu wala fisiate ñi defa na mel ye wulu itel fisiate Abdou Souley fana mo ke kende balati fandi Moussa wala dua ndel ka ngañala le Abdou Souley katidara le gambin kul katidara le bayri ga maka mo adu nafla wala ki jara kunna diu be ke wonya ana do ma ñol be duwale ani dama kunda Cissé Kunda Sénégal be duwalal be ali Abdou Souley muta mba kalamale al sakata ali amuta nyama ala tambindi wala ali awuli badi yala kama alama ala yali jo kon danda o karola baake masane kijera malom fa bijamba masane kanadal say be ko dan na jang be nabadi majal naya fula asimolu kan mamandi domandi kasafa yitandi asimol indaten 5 minutes international di na alfala fandi Moussa Kijera memu conference on dani lo tariko wato ci dugo ko alman kontan janna yala ba albulo ko janna yaay tole Kijera albulo ko Assalamualaikum adanyati ndemo ko chalina chawami yugula atu musiku ba Kijera di Kolda mba matura ta Fatma Rafati di Fati ni katanya kontan ku ba di Kanaja ndana may sifa atan bot di gara post tan ba atan bot mba fala hata next time kata China le de jalina ya ba atan na la ta regulo ko sa ta Ndema hangi pimonya di Jalina yako tima hangi pimonya Bimo Ilate minna wale ki jamfa Ijigita minna wale ki juya Nimmo enyi haikana juya Juya manyindidina Bimo Hello, hello Hello, hello Baby I told you that I'll miss you. Do you hear me? Let me go somewhere. Everybody. Mahani bimoya Jalina yakuwa nisirana bimoya Ilate minna wale ki jamfa No juya mani Ikala juya maninde Bimo alay minda ya tanka Mogola juya to Foma alala tanko Kijera kuna konal bloge sasa Koma alala sobe Juguya jasode Juguya kuma fote boda Kokongo doliye Kosabu juhule betuya Mokana mojuya Motujuya maninde Mujema hani bimoya Jalina yaki gerafu Hatima hani bimoya Nadia ta'alai Habibi Surya Wato Nadia ta'alai Habibi Surya Inshallah Habibi Surya Inshallah Habibi Surya Ala buka fanko mohi
abuka fem moy na be sono yala ni ala sonta kube na tumalo kadi na tumama si ateke no ateke dunia muntini sabaleti kunun tambita bebito sini mumina mumawodo wato masala le no muye nadia dalai ko jumala to koy mo gambe di mutine bulo de santo acha to ko gambe be mo kilinati mo be killing Gambia killing, Sate killing, Mobe killing, Dubi killing, Aluma Cairo Sabatila, Alafo Amina Ami, Alafo Amina, Aluma Cairo Sabatila, Alafo Amina Ami, Alafo. Aina sinombe killing Tibakola Iruambe la Saola, Bela Tawera, Kumumbe Foka, Alikana Sola, Arina Kambe, Kilinki Sati killing Mode Gambia killing, Sati killing, Mode killing to be killing Nintamuku Yata Jumala Besila Katonya Fonteva, Alimira yo Politiko kanati nandamone kuya Allah ke kilinti Tellom badi maluti Tellom zinyo maluti Woto Alikana soma Follow my gaming get a Libya ni Nigeria Woto Alikana soma Sate killing, Mobe killing, go hello to the galaxy. So you take it, you're killing. Let's go, let's go. Hello, baby. One way there. Hello, baby, I miss you. Ikonye kitale bari temera, itimira film the sirim the miralela. Akonye linjumale binala, pretty malo kokide le denna. Ikonye kitale binala kami binte mege de bunto, uinkariyo. nga hamenya men wala mu nyinde nyina be gala na programme labangoti nimboda jensi nana simpa yida ba jimu programme ko ko ma ba tariko wato na special wato le kire nyim fana ye be ya don nga tola len ko tariko wato ngam fama Alhaji Musa Kijera niaje nga akatawo nga fero bege prima bejam ni wato nga kere nga dia tela prani kabilo de nge kaja bele fello kabilo la ko bar ngalo bo research nga wono nyota ko ma fanga ya ko nyama jara kunda dim pembending e dialo fanna mobi je me yono Alhaji Musa fana ala yo karafatema ay research barake ki jara kunda la ko be la fila mobe si la moy ni mu wade kuma balade hanna tara danta minute tanela bari der ngawuli men kama wala min tariko wato ni ne famu conference woni fam be dalilu nin data nga nyolo ngandalo na le borada men anim be data alay musa itamuro ta subo rahim alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin jilo ni manya ba baket badi be konton na kijara kunda musu di kijara kunda kedu
kijara kunda barindi kijara kunda mamari kijara kunda muri mo ni ayatara kijara kunda ko le mu ko kijara kunda ko hari signol le mu do man ni la mola mam bobo modo bebe kontonna kalte du kalte kontondiro ba folola faralla alfa lela benketa folo be alo ko wole mu bi dalla khalifa di ja wole mu sambel kijeret ba kontonna ba tendula ba jeyila ba nalfa dol bi je min yalo ko mamma be jam ba mo si se ñol bi yele neta kijeret ñol bi yele wacce tremble tout direct ba mo si se ñol be konton ndoke kawsu kijera ba konton na mba tendula mba jeyila bake awa surali bani ka talo min fo iko dindi una bulo senyata anin ke bal ka deng dongoro lale yo adum bi kawsu bi na wulta sammel toyala na wulta nde toyala na wulta ba musi se toyala na wulta alfa toyala jang ngabi ra kumo nyanta sila nyame abasindi la wonyala katum kumo akole atale iko fodula le bala foja le bala ni fo wat le bala ni ma wolondoro kumo bati jala ni wota mita na dindiwul min ya lonko e balle mi ko di wala bu kijana kunda kan kaf ñoom yo bari ka ko mira anin ka ko tamandi ay différence so oto bi dindul men di ñi hakkilo soto bi ka ñi lu londi bi men ka tani to de famille pour ka kata badim li ñolo badim be dawda Sénégal mu ba Gambia mu ba Sénégal fanna Gambia fanna nga ñoji nga ñolo wo anafa ne dawo ya fa dame na e damuta bla soto amandan bla soto kadum bi na le dunia fa ko koros bi dunia mu sa fe kiline to bon ka fo le la le monde est un village planétaire bi ni melni Sadio Baye lafte diam le bisi la janne ni lafta e jayi men ni mel lafte diam ni Souleymane Cissé lafte diam la ibisi la janne avec la ibadja yo sanji mu an komando no de me yendel fa ba ñul ko din kaburo ko bi iko bi awa al diul min be sirin tubabudu ana diul min be sirin fata fin duja ni be kaccala e ka jojele avec les ka ko balé yo woto albaji lal ko bi badiwul mole ni kafta ñoma abe se ibe sembo sotlale siduna kata badiwul yo yeke ba dola bandi ka tanu di woto ko ay ding mo tangole tartabul di woding ay do ko kilintika aya dila akoy alakati yakat anata buru kote ke ayo do ko tan kuntu kote ka aya ka fujoma aya siti aya di mo wala ko e ka alakati ibe korta mo ma kati no woto wayta ndiko bi badi wala ka funyoma ke kilindi anafa amandan la soto yo no alfa min ya lon ko wala yo mira ko soto yo hakili nyimma soto ya ko du doa fanan soto ya doa tilito fo men si badi ya sabati badi ya ke kilindi findo kana bulaje wal fali awa ndeta fodo la ngakulo ibela ko kadum del fanamu dindin la ni nka la ni la le mundi ni nga meddi nga men soto mbole la mo bulo ko yo adum ki jere kunda la tadu ko bi
ndega dolonje tawsiye dolonje nalfa ba ko to ke sambel misir yaay dolonje woto ndega njiri karo ka ngabillo ninga ndasata dabinda ni sa timmandi no je timmandi kadu be woni ni zafale a 30 mala do man parce que ndoke kaws ni manda don biya ben kelen lal ni manna bi ke bi kaws ben kelen lal yo wala na ma halitu lana bali akoliyata nyawnya ngakata len na yo kijera kunda fo kijera kunda ngol kijero musulal leti ngamira bi tarikoto ni tata hani natalo me yalon ko bi alla de maroto mboyole bondino aya samara ni meyes hakil fula soto ni sikki sako soto fokki jarol mu sulal fokki jarol de sulalji ngamira o natalo nyaaji drom bi ibe sonde fanyande ko fokki jarol mu sulalji ibota na suladu ma fami ibota marokle ikavo dingrabe al ayun wala musara occidental di menie ciosano ni histoire londo bandi am salo boko le ko biko Sénégal ja ani Casamance abi mu Sénégal le yo Casamance ko kaba fantala ini tol mambe yo na alfa fana mbota dabe ka ko le Sahara occidental wala al ayunti ikoy be fantala ka bu Maroc ini awa barakol manta benno ko kawata akata fitno di bo fobi awa ala jusuma bo ja ko be kundi yo Maroko ma fawla ndel alfa al motawle ni Maroko kebal bento dawda ikoy kon te kon do mu kijera tel fon ka ko le kijera tel ka ko le kijera ni koy kon te kijera le to ikay ni kale ni bota sate ni wala to Maroko alors de l'alpha ba a kotoma do bidje wala mo roi Hassan II Maroko ngolla masakeo mi ka fay Hassan II wala ma la yamar la folo ti ka fo conseil spécial numéro 1 e ka fay ni kijera keba vieux kijera o vieux kijera parti politique folo bi ya lonka alota Maroc ni sa fay istiqlal o vieux kijera yo parti oloni yo wala ba dol nata Sénégal jang inata de sadi wa fol ini doma anata fafuta tamba kunda doma nying minjo doya tabul je briya asutra ata tententa atata bundu ka fada be bundu saroudia avec Sénégal avec Tamba ma fanale Tamba région Kolba sa un département no bakeldi atata wala tabe badala Sénégal babi ala wala ko tan Guinée nata traverse kata ko Mauritanie bakel bu ma fawle pour mil man jelo alors atata wo bundu saroudia kuma la sutia kama anata jaka ngamuso do futuje o kete jawne kundankole akon to mu jawne le ato fam ndeba to lo bare akon to ngol jawne kundam muso la jawne kundankole o jawne muso la ki jara keba mi yalon kon telma afan to at del fanama to fon to no polo ani alo jawne muso e din ke sabale soto fode cheikhuna Madi Samba Keba ani Jagiliba a terma sarakulo dole bije halo nale mini sarakule kaw moy Jagilibu sarakule tole alors birin ala yake atefam binjo doyata adirul ning chef de canton malan fek comme manuel Benjamin Diagne ka fa ñaadile c'est faux del ka chef de canton mi jende ka fay Bokar Sada Si o Bokar Sada Si mba alima long bari nga mena be ka to moyle ka to mbaba jël kan
mbambade ya wala ba fala ni en kuy be mbambade ba fala ko kijerol le Bokar Sada le bayna mbondu e ko wala ko stranku lol la tandon ni ba ko le ka ko Bokar Sada wala mbay bundu birim bota bundu mbal say bundu Bokar Sada wala mbay bundu birim bota bundu mbal say bundu ni ko stranku lol la tandon ko le o Bokar Sada wala ni kijere ke ba ni diul nata problème o soto ki bota je aye bondi saruja buri bota saruja fode cheikhuna wala nata Gambia mbadi saba keba wala tata pakaw jagili ba wala sita bundu misira tamba ma fan tamba aninji tamba tema kilometre tan sabani lulem bi Gambia jang fokata funti Gambia ma fan do bandi la dolto e foti cheikhuna Mamadou wala be wolto Gambia di Sénégal ma fan do ni tata wulli ma fanna jagili ba Mamadou wala be je fokana surtout ko bañol la kana fot la don wulli kono ni tata Casamance pakaw fokata bula fo Guinée Bissau mari sabake ba wala Mamadou wulli je yo fode cheikhuna ay no mo be soto wala bu Hawa Jawara Hawa Jawara anim fode Sirifu Jawara le boto ba kelim fakili fode Sirifu Jawara wala Almabi Jawara wala Kayraba Jawara wulu fode cheikhuna ni Hawa Jawara e diwul min soto ba tawsir wala mu dinge ke ba Sadia wala ma dinge fula ñaw ba Souleymane wala ma dinge sama ñaw fode badu wala ma ala la xol yo ani mi ki tala ba sala ko bari sama le mu bala fode jeexna la xol yo fode cheikhuna aya akoto ba tola menketa mbadi sama kebaji wala to mamu fode badu ka fo fode badu ne mbadi sama di niw yo ba tawsir ati tata si taybatu ma fandal ay di musu fulale soto yaay jawne hamida moli yolo lombake bawo ndal be fatla tuma me atrantel bebe dindi yalla yo ba tawsir wala mama wala mama mu yaay jawne ñolit wa yaay jawne wala mu sadia ci la bu sotu ko ngel yo ba tawsir ba sadia si mboga ba sadia e mingi tataba mingi banko ali do ba kambano do soto o do ba kambano ka boyta sito le santo afata o mingi tataba bi wala di wul na mamarul be ko ngel bi mingi banko ala yake ate mang bambura soto ye do ba kamaro ni fana o fana mang bambura soto ade mingi tataba atele ala yi kase wulu atele jara si se wulu atele bambu si se wulu atele sadia si se wulu yobi wala diwul ni mamarul be ni be woto ni keno do jambi jara diwul bi jam mamarul bi jang sadia diwul bi jang bambo diwul bi jang yo fodi cheikhuna yo ala yakati fana mang bambron soto bake atodu ba Souleymane ate fana mam bambron soto bake ate nte baba doron soto aya tola alfa bala fodi cheikhuna wala de ka fo baba e ki jerol be ka fayda do mbemba keba be kam baba ko bandi wala mbemba keba yo mba khalifa ñol mba lamin ñol mba fanda ñol be ka fayne be ka fayne ba be ka ko bandi wala yo bawo mamul be ka ko bandi wala
yo dinke labon min keta fodi baduti yo ala data ateke alquran karanna baati ala data ateke lonniti baati yo alay bambron firay fana alay bambron firay o fodi madu wala dum mo mbala min ki bandiw mba khalifa mba kawsu mfandali mfanni Cheikhou Ba ate fana ye alpha tola mfanni Cheikhou Ba koto o fana yo tola Cheikhou Nalla wala tinna yere kunda Cheikhou na fulo min bije ka fo ndeba bay Cheikhou na keba e ka fo mfanni Cheikhou Ba koto ma e Cheikhou na dindu yo baro Cheikhou na dindu ala man na te fana sima ate fana min jodo ya bari ka wata lo do ma bake e ka wata la safer noma ngam mi moy alpha la wato wat yo bi mbalamin atele tata ji bodi wulu atele badindi wulu yo badinu bi mo jama ma te lon jang parce que ni aje imalo abanta junale arabe banna tuba min fana ayatara le mbala min yata ayadi mbaballa makka kuli banda yo ayadi mbaballa makka kuli banda badinu ala ya min jodo ya waleto abe fatla tuma me ayatara ay tade futu tade fayinge ay tade futu futu ko bekata le fa banda fo mami no wuluta mami libe karfula memba dimban atodu badi no ban yo ina ta fa ko bidu kado ma kamaro mi bije memandi yo to futu ni nyandi wono ano tema doro bidu kamani bido wal tane si membandim yo mami ni ngamira fa meta memandi abalo ko ababa mu badi no woleti badi no banta makko kuli bantan yo ma karolo bare abanta lumin na ngolon ne katu arabo sutole mu anata akafo naye ndanni ko betela ndanni ko betel ndel na be la rankini o kata arabo sutole ti nyanta arabiso sima do mo ban yo ay moro ki jarawul moro ki jara wala o fanan tarta baba fe makaje ko moro ki jara le de bamane ay mama ko belulu wal mun nakan ni ngul le moti ngamin foten yo anata ay mus do fanan soto bawo naka mi ba ko nyena al mama fo de mada ay mus jabal futude bara ani min diwul soto be baluring namillo ay nandin ci da bayam futu nandin ci da bayam anole bobondi soto anole jalikunda soto anole ibuti da soto yo o jalikunda wala futu tadum bambo kungel bambo sise la mus folo bolé bobondi wala futu taybatu ibuti da yo bitu ko tak jande fu ala sida afadam ani na fatu aje fatu badia ye kana mo jama so bi yalo ko wol fana imansi kuba ala e ni jodoya ole anole jewo soto ni keba mama di soto yo Mba Khalifa wole nadindi wulu ay satu kijara wulu ay tabora wulu ay bakari wulu ay malamoro wulu ay malakadi wulu yo anin tutu ka fa sunu ku njade bari ka kele tutu lela
wole diwul mo sat ko bodi fa bata bani ani jo sap yo ngabira Fatima Dula ma fa wala mfandali ani mbakaw mfandali wole bi na alfaba min na be sirimbi wole la mu fe moti yo kawsu ki jara bokang mama dinu ni yaay bokang ani tawsir ben yalo ko bi ngol lo wolle be baluri yo mbakawsu woye yu basel soto ay jaray soto ay miki manko soto ay wude soto nabira wolle bo ha ani magdiw ani jimmo jimmo ñu ta jimmo la ba jimmo la yo Cheikh ta di ni fani Cheikh Uba fani Cheikh Uba wala aussi ta jaaru bede wala kunti ki jara wulu yo wala karanjame wulu wala fayni Mariama wulu awa nga wala long ngabira faba malo faba fo faba mo kundindi wala ha yo Cheikh na dinu yo ateman ngabe atemana mo kifen alaba diata ba atebande judal yo ñilbi awa nga jille dol kalamuta alfa la ko yo nin ayatara sarti mol soto tabi alon koy lafta hanidula dol jinin kala me alon ko jebe filirima ni a jinin kar ke ni ngalo sa je koy ndima yo barna me bitu ka fami na be exposé o mingela ngamira ni nda hakelo ni neje awa alfa ba fele sin ko ke sambel yo ning ayatara awante dasata dula dola yo bi ba atare siatan tenti yo ni alfa al kacata jamin ni alfa al kacata jama dafa ni alfa al kacata wujale yo tuma do peut-être que nde bulata ko do ma nyame ngaki sisiro ka tuma do peut-être ko itel ma o tanso to kabula ko do ma wonya e bargami re kudul sitara ke di mi yalo ngata yelo nde fa ma wollo a ko to ke sambel akere nya ya bu yama ay wonya ya ndawol yo bitum badiya idun ta joko do bake katum ni tata nga dinkira dolo ni tata jane kunda la ba fawla jano la keba me ka fay arfam burama jane ni yendel baba nyor wulu o bari musu konoto anim mimboto ba kilim fa kilim wala mu ndama sata ba mati ndama sata wala mu ka fole bobo o bobo wala mu farimal la musu do adi fode baadi din kilin no soto wala bu kara jalanti bu kara jala minjo na to doya wonna man o mansata wala mbima wulu wala mbari musa dah bawul yo donc mbari musa ni mbima ina ani kewme ni ndana wulu o bari musu konoto wala ya wulu yo donc yerol ni janoli yaje janol ni ki jerol ni jawna kundan ko jaxasate jami awa jerol ni jade kundan ko fana jaxasta o jam yo ma fa karaw dol fana be kede mi alon ko ki jerol comme e dalik ka fanya ma ko ki jero mu su ni ko ki jera mu yiru sule yo ablu amna bang hasu bari ay bulu bay bulu jaba so yo halibi ning hatra edalile yo natra hadibi mon soto tabi men yalla koy lafta kudol sen kiskis la phase senia yo ma ala kase fa na ma fawla
sawta jela bara ala kase mbigi tata ba diwle bolti mbigi tata ba diwlu bamboti mbigi tata ba le ko nga jaare ci se wole bewulu ala kase afana diwlu ñi bewuta jam yo il bebu fadema do kijara kunda ba di même kijara kunda ba wala yo donc aliade ko kijara kunda mo family balet yo to dinol men yalon ko ñi hakkil miro soto ko ke balbe hammirin i ko moy beta i ko moy sabati ko moy kafu ñoma yo bi dinol yo hakkilo soto woto gamira dual sike yo fo men si isigol bambang ibe silo binka fo isi hañi fo ila miracle a janta futala dame fasi kutaji yo fadal ngamira ko do folo awa nadine soto wande sirme on bonan ala to bulola me duala alama mele kara bandi musa ay membo jambi yimini tan sabo kono ning ayatare mari be e benyin karanda university le do be ko di bale jol pour ñil lon do soto no adu ñil do ko menol be la banna wala ñama ni la tan ñil lon na e be da museum wala do o eta university do ila ni kibarol soto ni ko sabe mol mel kum kono wol be la banna tala walakin la ko den bendim ba do ko men lale ay tal laari al sakata shi lamoy no dalla na be kala de ke so tala man tankaloma because ñi tariko wato ñi ne mu compréhension ni dalilo adu sawo sam bakata dale be mo do suru dale me ya longo abella fala ñi bokon because nga wuli ñi ne kam sawo sam be special awale dila me ya la be kala tariko wato la pende ka cala na manki jara kundala ko aning hani fata fiya aning Africa in general because nyanta belo na bayri del mu fata fi mo Africa non la nyanta o belo na kontanta baade bandi Musa Baraka ya ko nyemen ngamela o be tata so jambi nga wuli ni ne kam nde ni ne kar fula don le be mbulu ngambira alaji malla la karola o padi kunda fana len kijera kunda en so nyale polisi je senel yo no boda je ni ngaro fula nyaw amanke jutun na yaki bari na sinyalu anin na ado kakin na tuma dole kamodol class fay gundoto satare manke bari so soroti je ko ko kalon ko kijerol mo arabo birleti ko senat nyimbe ñu kumpoto non de nga fon dal le to ala nata kawa koke ba fo de madina ba de na duwa kam ba fo de madina na no fundi tembe yaaje bi ki fon le jere ko ndadi tembe ne ba fo de madina dalo ni karami de nyaabe fon waran ka ko kijerol ko arabo di senat be kam men dawlo kabiri ñu na kam ben gëna bar biya senat e kanyim fanam foko ki yerol mo karanke wala ci la fi fanam ci ji fanam senen ni do man ni mo karanke yaani anata nyaade de ko ki yerol mo karanke wala ni ani wo ko ni anata nyaade ci ji senen ni do man ni cameraman ko comme here cameraman isi ma ko fana na ki jara kunda ni fati kunda number 1 number 2 ko ki jero mo karan jole to ma ke kan yo ki jara sele ata molma Senegal in gol be chance di la Senegal in gol la mo kilim kula ena ning atara jinin kadi balda o kube filiringal ma e mari sina sinin karo ke Senegal mo fula oto may do ko men dilan kuma ta ba mo hadamali pour que la tariko fa yo bari mbada na kutile na do
bari hadamadin alama nati jam pour ka tu jam yo asakata bake bari saim fodo madula natalo fela fundida asin ke documenti no bari yimu kuleti lafta nin ala ben de mala akoye continue ko fawo yo bari nake da documenti ko do mala natalo ke taje momo ni la fitala isa sam ku jama stallarinje isa je to fanan salon no ni la dimbal be siri isa foy yo mo fiya ndel jututam fanna baake bari ala en sode Africa ala en tel so baake ni aje ku jama tinya tan tel kono dro ma tari kolle negle so ngamira ko tubabol ni arabol yo ko bol le kon ko te kono hanin na karanal banyo mistake ko soto bare ni ko sambele safo te to ni ko e karanyame ko to kende ni ko e ko atumbulu ko to kende ni ko e tumbulu ko to kende te ni ko e ko tungo ko to kende te bare haninga islamo fanga jibe kila sallallahu alaihi wasallam mune fo mola ako altola to kendo bara ma fo mole ko al arabu tolla bari ni ajibe Usman ya arabu kama kono jibe e kasara ko bidale bi nintel benda jang ngakulyo so don kon ben tola la bidale sa ko he malam ñun kamu to sifale ala sana kuni male ni mo wulu tajam ko kuni mama ni kaka do nganto dinto la kuni mala asike kaw ko al Hussein kuni mafula Aminata lannamo kuni lebeke African tel nga tol men soto fane kuma ta tol la kuma ya mo ne dai mano soto barin tel jututam fangal la bake nga tari ko tuje wala na mbebe filirim mol me bodulalo malum bita dami yo nyin ka fo bilen tela na folo di ka mabeje bari ayen karandi bake so men ko do ke dal na bunda kiline la drom asakata ye nyinke documenti ay sia na wafi asike inkomi asike inkom nati kapo kono bari bimbe jamano men do bi hadama ding nama manta drom asulata kodole ka femo beke so isaje foundation o asifen soto be la kol motivate la men yo aka même fanan fo wala mi toñade karanke ya be chole doro bari brikama ba man kilimbiye ka fa kan fan yo ani muje mol ka sonka walla ni kay mu karanke da ko ha atel man nin kan ni ako atel na famu munedi bari karam ko vele aka sama to dada aka bel to dada aka mun ko dai benjama karanjo ko be dada numo aka kido dada aka ku ko dada so ni mum me cholleti meliale kumata baki ni mum me cholleti kumata baki ko min ko do ke afo nyame abebe lari wonyade jera kunan ko li ndel ya very noble de ko dimme ya il fon filige wonya bara ala entel so bakele ko de mamuda ay do ko kele do ko me alon ko is very perfect adu noro ninya ter ko nga sinno noma wonoro be malalale ko jani mbebe ndampola ndaman so alama ala baraka ke nyin ka fodo lafta men naje alama ngaji je
momo jawwali almi la hajo jara ay kole atar men bula almo kole afarra cikala ay sone atar men ko ta almo ila ko sone ajidila alama len jarabi no kanwal nin kafo ada kafolem dino kafolem kafoji kafu kuma balem de ada kafolem dino kafolem bari islamo ay ya marka badiya to nin kafo ndafa mammo jamalon jam Robert, as time goes on, ni katma be ni sifal to aske non si mollo do mandindo man ni nam badi yata taje na badi yata filla yo e dali mul falam de saslak tili na yale ni line albe do ko kala bak ale fode ma di yiro sa ali adi ni yiro sa dire di musu ko dinko wala ne wuru wodi musol dunda dal ali ñim bekk do ko albe income soto al kawas mon ba sanal ibayla ni defa nam basiru na dimbal ko insa fa na ngal karandi ngel potate nam botate very important imagine bi tuman dol ya lon ko nin jawra ko nan ko dendale bari den dañame malo bari ma dem ko do ko yo la be senel ni en mo soto na so kontan da ba ke ndu ala mo be alma alem be sukara kayra la alma alem be la hajo jara ma be ta jam kayra ko no alma nda jannat jam kayra ko alma ma be la jar kana da alma en hajo jara jashi na yo kamel ko assalamu alaikum jira ko la family dina mi ke la kabu kema ali musa afa ni la la boy ammi yaw ko bebe ko non la ndey jay folo ben nañu mbarin ciol be tampi la ndey jay ni fama kentel mbarin ciol dinde fama ñu la bu kadon tel yanyille long fama ñol na ñille long na ko bet med wala folo la ko ala siso sima ya la kanande kende meli be fanam fata med wale fa ala si kabro fi ala si kairo dila sandali ala nin ketele jamana bar musa e membo ndela ta wala le kujera kunda family ndel fa siare ndel ya tara dame anim bite man yakko ku kelo ka sono ya ngalon ko mo kendol len andu ibata mo kendol len ba akwoti ta ko makota nyaato do nga ati kala wala momo na bota tijera bala wallahi fani e fama do yam bari man do ya ndabe duwala ka dilo yi wala ma nyinke la nyaato tati ala ma futu ko wal sono yala je atu ni mo futu de na mo bati dum fati dinde wol melbe duma kala ni yemen ko wala siso alquran wala di alquran wala ko be babban mbawa wotumo wati o wati sabu moro lafta alquran o kala ni ala yo futanda siyon atebe ben na yim ko lew ko ta wati o katu wada ko bara ala fela man ma ci tiyo bara su duwa din de woni fa ala sis kelon na yemen ko do lonna la ka ko be mar ani ko sikie ni mal ni tamar ndewe mo be kontona beren Senegal fo Gambia sima yala ani be kende menna musol be kontona tane fa en kenyo no moy satanyo be kontona sima ya bala jata kende ya bala sitel mere ni ya alquran o boromoto nani mbaba do na suuti o boromoto saya no boroje bina announcement kala next pour les family dimangel le baji ala mina wala announce la ada kana fo mogo albe yakata ale kata nan janna albe yakata lena mina announcement ne kala next pour les family abe kala min wala mina wala announce la kana fo mogo albe yakata lena yin san kun dia mo alhamdulillah rabbil alamin jala ko moto jam fala basi be musale sentula la baro kan
baro na yake asenata diatan nin ku man den ko ka fa men baro ke nyamo fa senata isa ke taw barala ay même pour tijera ko yalla famille ko nte sontala ndenken yata sontala tonya yalla kadu nte fa man ke dindin tibi men ka fo men ko jan sa fo men ko to tijera kunda dasil baraka ma balu mo barakarim balu amante biti birin kununam adula alfaliyo no batu nte sontala dalilo mena min sambel bari muso kawsudo ma ante ngani ni bani e pareta kurwo fil nambarin khalifa ko nyen taadi dilela ko ta mbarin sekunaya makka kol bandam wodu mon ka moy makka kol bandam jebe dawda malo ni ngaro len samba fom futata man futata bini ngam fam foya bunya ni horbo men samba kam fo ala ni tilal ay kuma jama fana itan ni na ila wuluwo kenya to tiyera kunda ini mbama bo yo no to nyame o dalilo le yakendin sonda tijero la barako yo ndesi mem faliye bibi don ci duwa musa fala taken kunna simati ci duwa wala bake parce que ay kula ni nyande le tijera kunda famille ko no bi nim tumu nim mo nyanda dola kilin den ko no jamme ci musa dono tijera kunda bonsum anata nyame ma musa fela ya fo senata nyed fes temantu moy fo nimkum alhamdulillahi rabbil alamin am baten tulam bajay jama su duwa min hakilo men bate bulu fala fi men bate no ma men ba nyaato fala fi deto ni no hakilo ate no hakil ma fala kanam fala ya kunda kabilo kedon kan no men bate ma fala to duma ala na la kila hurmota alqur'ano barko la kaba kunda hurmota silla kunda hurmota al yomuta min ka fo nyonte de nde sewata bi baken sewata billahi wallahi tallahi sewata kontan da bake afodiya tanya bunya tamma alhamdulillah la templam bajayla de jero bal templam bajayla ka foni almata la nyato ala kana na fi bulal kema alna la kila hormo dalla badiya almata sun sul alna la kila hormo dal qur'anu barko do dimusol men babu tete bu alma fi bunya sonyala din jol men biye may da fudu goto almay bela fi bunya sonyala alna la kila hormo balunya man so dal mala ya sonya tam kayro kawnya man do ko alma ko di alna la kila hormo kala lu kafaron nemo kate ni be nemo ko alma nemo dilla ni be man toro ko alma boleton alla na kila hormo karamba to hormo to kaba kunda hormo to nane baba hormo to makka ni madina sali ala muhammad damas be kato nyem ko moti nyata mawdu wa kama dal fi kato ni na ko to kenene dago a turo diata mbal be jayla mbal tentula na fa min nyamin barom jayo commencé ta damin salon balat abe danna damin malon sinna ala fal konton kote ke me tentulan be jayla ba fole kontanta baki mummi masan man sandelti ma musati fanga ke banyo mam kawsuti adim fanga bari ma mala boro ani mo be kulim bindo kontanta ma domoro ke fam batata sayo matata bake domoro ala kanya ni wonten samanta sey nono ladulal giñata mam kan sey mol welcome almay bebe la ñata ngame noma musol be mbali ñol linki ma ñol kulim jumbe be konsonna ani mun ye welcome wala mu tour family kolti ngon si kunti yol fodorom wala kon bi faatu dakabati may munati ani tomal be parce que min si dol to ko sinani na dol ko munani be be jaylan be tuntula mandi ñol be ala isel be dal be jaylan be kontu ma ko le en kontanta Sénégal ko be kontanta baate o salam ani ko dia juram bu baax dalal bu ngeen dalal maa ngi tudd Mati Badiane di jawaru Khalifa Dabo ñu doon si Aliou Kijera ak Langer Dabo merci beaucoup. Dama ma yaa ma Cissé Khalifa Diane Gambia. Wala la musul mo ñilbi adolol manke solo de
mbe mo be tendula mbe jeyla bar folo jande mol tendula Sénégal yi gol ko ci jiatima e be men na bon kono sa tendu yen sa jeye yen kamma alamadu duno mandia abrin arjuma lum ibatu la bon kono amoyata abuka pas Sénégal yi gol ko jono lay ni kema ni dimba be hadisi ana kema ala jisaho Sénégal yi be to yala ibal tendule bali gayla Gambian gol fanal be to yala mbe tendule mbe gayla yonna lu don mu takunni yemba do mu takunni hadisi ini kema ala saho ala baraka bagi malan suwane anala muso ba fulali ala baraka bagi Gambian gol to yala be mo be tendule mo be gayla tendro folo mbadi lam pamanyo lam ni alfal milialo ko kabrin to man na birin kunuko ben pejam mbal tendro mbal jela fandi kaw so be tendro mbi jela de mol dia kunge fandi musa aparaka bake e simpata ka bo Senegal kana ko gambe ala ma to kile siyo mala moro atale ni so sam molier ay akata bake mbe pendulam be jeyna karan jambe ñu sampum na kali fofo fandi sambel mbe pendulam be jeyna manti bu ndamo mbe bingol be pendulam bal jeyna mbe bal be pendulam bal jeyna tamman gol bal pendulam bal jeyna dakaru gol bal pendulam bal jeyna kungelim gol bal pendulam bal jeyna mburu gol bal pendulam bal jeyna koldan gol bal pendulam bal jeyna digal zorum pul mbalde lam balde jannaya bedon lam be ali badi sama be sente mara Sénégal be deten lam be gela be duala fana momma dum bada dabe ko ala si murundi e torod la kayro ko gambian ko be mo beten lam balde momma bada bani balde lam balde tuban kolu kawru makadi yarmi balde ten lam balde Base the motivation to the building. Birikama, Laming, Parado, Joshua, the motivation to the building. Babasi, Aladimbal, Binky Jonsaba, Pal Jamal Mangi Coach with Miss Binkle for Bologna. Nasawantul Mogol Toho. But Binky Jonsaba, many Pamata Bal and Pakistan Pakistan and Mr. Combo. Kohana dimbal bija wala be farab mbete tula bege la men kolu so de kijara dimbal balten lambal jena josom niki maru dimbal balten lambal jena ani badu bada dawda gambia de mo be ten lambe jena fera kunna bakaw de mo be ten lambe jena mbenna cameraman o fanante lambal jena bak kadu niaje mbe hammela kanyinke do ko menodi atele be ma ko gawo fannal camera man be tan la be jela baade na driver balten la baade bakaw ñu tan toro ko balten la baade la baade ki jara to na signol be mo be tan la be jela ki jara to dadi be mo be tan la be jela bare musul tabir lal balten la baade bare bingi dewnu ki jara ko na musu dewnu balten la baade ki jara ko na meli bama ñolle ko ndom ki jarati mele ki jara kunda suru balala na mal tu dum balale ale ki jara kunda kanu katambi mel ko ndom ki jara mbal tendula mbal jeena ale kabilo ya kanu be duwala le na badiya alkana fi ndom balale na muske bare kilim fanan alaman siate ma folo be duwala si meje abu padarane fona metanje ni bebe siri iba malem barabe sondori yeta bu tay nimbe lafdala da nimbe janjanna musobe jande keta bu ala dimbali fe nimbe lafde si kuru wona janni be janjanna keta bu awu ba tuddo ba jela be duwala jara kende me mobe tan be mobe jela manjina mo la tabir lalu
aliya kata bake na badi ma sana daba ma de lo badi sana akalod la bale ta kabilo la karo adu atakana be kabilo do ko na kijara kunna su do bala le kalbe alo sana kijara kunna ko nda kile fa na be alo sana kijara kunna adu be do na fa faatu ñu ci ya kijara kunna bari do ko ali kijara kunna bari ni to mar mo mela be nde mo be tel man de mo be gala ma sha Allah ba fulani kontanta na wuli ni ne kama na kuma sai bismillahir rahmanir rahim a felen ba akum fala alhamdulillahi rabbil alamin ko to ma men dudaje ko men nga fale nya men ni benne de sawo sanka kele ada to banku fulante ma gambia ni Senegal ni gambe yake nyinan jare Senegal le bajial ko ni aya tara ko gambian ko ya de pres la nyurul kamba Senegal ko yambat fa naman ko ni nga jani nan Senegal le bajial ni Senegal fa na ya dia ko sanna ka gambe le bajial ala ke seru Senegal le ajia ki jara kunda le ajia seru Senegal ki jara kunda le ajia abu sudo ki jara nyinan Gambia ki jara kunda le ajia fa mala ki jara na ko na do ko wolle ajia ni sa fulo pem ki jara kunda ta sannala si se kunda dabo kunda wolle ta ndelle be den dabo kunda si se kunda fa de kunda sannala wolle ta dago kunna ko be dentale ka jata ya bula sise kunna ko ning ale niyo siya masannala abe kala tambala sise kunna wala bajiya to be fammi ala ka to dimbali be bajiya ala ka bisana ala baraka bake be may ko murun la na kalifo ka kay mi do da soron kay do jama be ala baraka bake alhamdulillah rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim mbede men kontanta baage mbedo ala mobe foro sima ya bala ani jaga tende ya ba ani halje tudemba kusukunda ke kunda mbedo ala mobe foro sima ya bala ani jaga tende ya ba ani halje tudemba kuma mo nyango alhamdulillah sanu ko se wotale wotale alun se wor nyame alma ale mo be se wondo wonyam Allah ki lahu mod musulla ke bulla alma def dunya sonal silata malama alma be so karan Allah ki lahu mod yo dindolu Senegal ngolu Gambia ngolu alño juude ali cross nalaji menni men no sala kan doron ali afan ali cross de ngal be sa ci wol nalaji menni men no sala kan doron ala fonye sama fumbe cross de asa albe la buja bi ala mala la ko nya sen masaga tuye mangambe tuye ngamo be sa wol ali nul be krosi Senegal en kawo Gambia en kawo nala sugul ni men kamba ni men nyo sala kan dron ala afon sama fambe kuro kile de ala mala e barko kawo Allah kila fudo ka bade ren kay man fa salo ka made mbeso bo wala fudo ka bade yaken adu mala fen bade yalla Senegal ni ngambe tem musu dulu ke dulu mbele fen bade yalla be tem al ñoo dubé al ñoo ala ko fini nala men ni men ñoo sala dron ala afon fudo ko sama be kila wala mo de kila ala mala ya sone Allah kila hormo almal be brajila Allah kila hamno kam mal ñoo jamaatu min do ko ala ko sona ka bedo Allah kila hormo qur'an hormo insha Allah salli ala muhammad nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim khairul maghdubi alaihim waladdallin Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين يديه وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الدنيا في عذاب الآخرة اللهم ادخلنا في دار السلام مع نبينا وصديقنا وشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا إنك على كل شيء قدير اللهم ارحمنا وارحم والدينا إذا أراك الجبين وكسر النين وسمعنا تبيب وبخلنا الهباب اللهم ارحمنا وارحم والدينا
إجاورنا تراب وزنا الأحباب وفرقنا نيوم أننا نسيمه اللهم ارحمنا وارحم والدينا إجاب الأجسامنا وأندرس قبورنا وأنت واجبنا ونسي أسماؤنا ولمن ذكرنا ذاكر ولن جرنا جاهل اللهم ارحمنا وارحم والدينا يوم تبرى سرائيل تبدون مائل تنشر دوابين تولوا الموادين اللهم ارحمنا وارحم والدينا إجاب فراك الفريقين فريق في الجنة وفريق في سائره اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل السائر برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. À Santanto, la population vit de l'agriculture, la pêche et l'élevage, très peu développé. À cause de l'exiguïté des terres de culture, notamment l'espace risicole. Fodémadou, sa famille et ses talibés se déplacent vers Mabal, mais l'équation agraire persiste. Après plusieurs années à la direction de la mosquée et des affaires religieuses dans la zone, la famille chérifienne arme ses bagages, fait cap sur Nialibani. D'où le retour à la rive nord du fleuve Gambie, à côté du village religieux de Kunting, où Fodémadou a fait son éducation coranique à Silakunda.